ग्रुप आमर जहाँ प्रार्थना करता है ता मो जीवन रे घटी थाए आउ तार उत्तर मध्य पाई थाए जेपरिक गत किछि दिन है मु जो प्रार्थना अनुरोध करी गत डिसेम्बर मासरे पुअर भल राशि पहुंचवा आउ तार परीक्षार रिजल्ट बाहरिबा आउ ए वर्ष से जीवा 2 दिन तले मु प्रार्थना अनुरोध जणैथिली तार जीवा पई एपरि घटिथिला जे गत डिसेम्बर मास 21 तारिख मु आपण मान समस्त कही से आसिया बाटे तार जो परीक्षा देथिला ताको सफलता मिलछि बोली सुनिथिला आ से 4 दिन रो बाट आसला परे आमे ताको संगे संगे कहलु ढेंकानाल जीवा मोर फ्रेंड्स मानकर गोटे फैमिली मीट अछि चल जीवा आ से हम मान को गाड़ी चले कि नेला तार गोटे नवा गाड़ी से किनिछि वर्ष हैला आ से हम मान को से गाड़ी रे नै कि गला किंतु बाटर मते कहता है बाबा जहा हेले भी संध्या पूर्व फेरिबा कना माने गोटाए बेलु बाहरलु से पहुंचतला पहुंचु आमे ताको नै गलु जलकिया खाइलो आ नै कि गलु भरी ढेंकानाल कना समस्त अपेक्षा करथिले संग माने आ तांकर परिवार गुड़िक दुईटा भितर माने पहुंचवा समस्त खाइबे ए परि भाबरे से रास्ता रे मते कहता है जे बाबा शीघ्र फेरिबा जेपरि रे तमे डेरी करबनी आ माने फेरु फेरु भी संध्या हो गला से बाटरे 3 थर ताको निद लगी आ से गाड़ी ड्राइव करुछि से किंतु हम मान को किछि कहूनी लास्ट रे भुवनेश्वर रे पहुंचबा भीतर जदि मात्र घंटा कर रास्ता घंटे 10 मिनिट रो रास्ता तथापि ता भीतर ताको टे झुंक लगी परमेश्वर के अनुग्रह जे आपण मानकर प्रार्थना और अनुग्रह जोगु ताको झुंक लागिथिले मध्ये निद्रा के केमते लागिथिला बोली कहला कि मते 3 थर बाबा लागिला और तथापि मते मु ठीक रे चले के आसी पहुंची गलो ये सब जिनस जतबेले घटिला आ गाड़ी मझे टिके बापट को चली जाइथिला माने जानि पारु जे ताको निद लागिछि बोली तथापि से आनी पहुंची गला परमेश्वर को अनुग्रह जोगु प्रार्थना आपण मानकर आ जतबेले आपण माने प्रार्थना करंती ता केवल भी विफल ही न थाए आ सेही भरोसा रे मते से गत थर जतबेले आस्तला सेतबेले कहतला बाबा मु गाड़ीटा नै कि पळेबी केना मोर एटे गोटे छोट गाड़ी अछि आ से ता गाड़ी टी किनितला जदि ता टिके बड़ गाड़ी आ सेफ्टी गाड़ी केला मु एटा नै कि जीबी आ सेतबेले मते एठार थिबा अन्य माने मोर रिलेशन माने आ सुबंकी माने सेमान कहतले नाइ केबे भी अरुणाचल प्रदेश को गाड़ी दे के छाड़ीबनी कि सेपट साइड रोड गुड़ा एमती जे पूरा ठिया ठिया एमती जिबे गाड़ी खसी आसला बळे लागिबो जो माने केवल से जगह रे ट्रेनिंग नै छथि ड्राइव करिया को से माने चलेबाटा से ठीक ठाक गाड़ी देबेनी बोली किंतु पो जतबे कहला मु ताको कोनोसी उत्तर देली नाही से कहला नबो बोली मु भी आ नाही कली नाही किंतु से तो गला केवल गोटे काम कले जे आपण मान को अनुरोध कली जे ता पई प्रार्थना करबा पई आ से गाड़ी धर के 2-3 दिन तले गला मु मने मने भय था किंतु ता पूर्व मु ता पचारली बाबा तू कोन गाड़ी नै कि जिबो जस्ट जीवा पूर्व दिन मु पचारची बाबा तू कोन गाड़ी नै कि जिबो ना हो मु गाड़ी नै कि जिबी तापर से मते कहला बाबा तमे जाना मु सब रिस्क नै पारे किंतु लाइफ रिस्क नै भी नाही तापर जानली जे से सचेतन अछि निज विषय रे आ मु एतिकी खुशी था जे जेतबेले आमे दी जण बसु मु कोनोसी गाड़ी रे बसिले एते सेफ्टी माने नी जेतबेले मोर पुओ ड्राइव करे सबटु सेफ्टी माने बहुत भलो ड्राइव करे आ से गाड़ी नै कि गला प्रथम दिन 750 किलोमीटर सेकंड दिन 8 टारू सकाळ 8 टारू माने को तारिख काली छाडी ता पूर्व दिन गत काली ता पूर्व दिन सकाळू राती 12 जाय से माने ड्राइव करथांती रास्ता मझरे बहुत खराब थिला बोली से कहला आ 12, 14, 16 घंटा से ड्राइव कले 2 जण संग से आ जने पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट थिला तार संग 2 जण जाके जाइछंती एकाठी आ से जत ड्राइव कर पहुंच सरला राती 12:07 रे फोन करके कहला बाबा मु होटल रे वर्तमान अछि खाइ पी सारिछु आ हमें गुवाहाटी रे पहुंची जाइछु से तो मु प्रभु को धन्यवाद देली प्रभु तो केते विश्वस्त
ଯେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ତୁମେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଅ, ତା ପାଖରେ ଥାଅ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ରାତି 12:07 ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାର ସହିତ ଅଛ ବୋଲି। ଗତକାଲି ପୁଣି ସେ କହିଲା ବାବା ମୁଁ ଶିଲଂ ଯିବି। ଆଉ ମତେ ମୋର ଏଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ତଳେ, ମୋର ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଆମଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଶିଲଂକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତତେ ଲାଗିବ ଯେ ତଳେ ତଳେ ବାଦଲ ଗୁଡିକ ଯାଉଛି, ତୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଛୁ ବୋଲି ଗାଡି ନେଇକି ଯିବାଟା ଠିକ ହବନି ତାକୁ, ଆଉ ସେଠିକା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବୁଝିବାକୁ। କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ସେ ପୁଣି ଫୋନ କରିକି ମତେ ମଝିରେ ମଝିରେ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥାଏ ଯେ ପ୍ରତି 3 ଘଣ୍ଟାରେ ତୁ ମତେ ଅପଡେଟ କରିବୁ, ତୁ କେଉଠି କେମିତି ଅଛୁ, କଣ ଖାଇଛୁ କଣ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ରାତିରେ ମତେ ଫୋନ କରି କହିଲା ବାବା ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ଭାରି, କାଲି ଆମେ ଫେରିଯିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦୟା କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁ ସେ ଭଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ସେ ଯେପରି ଭଲରେ ଆସି ଫେରିବ ଆଉ ତାର ୟୁନିଟରେ ଜଏନ କରିପାରିବ। ଏହା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭରସା ରଖିଛି। ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ମତେ କାକି ଦିନେ କହୁଥିଲେ, କାକି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମନମୋହନ ଜେମ୍ସ କଥା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କହିଲେ ଅମୁ ସାହସିକ ହବାଟା ଠିକ ଅଛି, ଦୁଃସାହସିକ ହବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ସାହସିକ ହବାଟା ଭଲ ଅଛି, ଦୁଃସାହସିକ ହବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପିଲା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହେ, ମୋ ପିଲାଦିନୁ ମାନେ ତାର ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଥିଲି, ଦୋ ଆଖି 12 ହାତ, 2ଟା ଆଖି ଆଉ 12ଟା ହାତ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯିଏ ସେ 6 ଜଣ ହାର୍ଡେନ କ୍ରିମିନାଲ୍ସକୁ ସେ କିପରି ମାନେ ସାମାଜିକ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗଢି ତୋଳିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ଥାଏ। ସେହିପରି ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କେବେ ହେଲେ ହଲି ନଥାଏ, କାରଣ ସେ ଚକ୍ଷୁର ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳା ପରି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେହିପରି ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳା ପରି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାକିରି ପାଇନଥିଲା ଆଉ ଏଠି ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ କେବେ ପିଜି ପାଇବ, କେବେ ପିଜି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର 13,500 ପିଲା ଭିତରୁ ତାକୁ ବାଛିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ରଖିଲେ। ପୁଣି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ମାସରେ ଯେପରି ତା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସେଇ 200 ପିଲା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ବାଛିଲେ ତାକୁ 63 ପୋଜିସନରେ ରଖିଲେ। ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ପୁଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମରେ କ୍ଲିୟର କରିବା, ଆମମାନେ ଭାବୁ ଯେ ଏହା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଗୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁ ସଫଳ ହେଲା, ତାର କୌଣସି ନିଜର ନଥିଲା ସେପରି ପୋଜିସନକୁ ଯିବାକୁ ବା ସେପରି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଯେପରି ସେ ଠିକ ସମୟରେ ତା ୟୁନିଟରେ ଜଏନ କରିପାରିବ। ଆଜି ଫେରିବା ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ସାକ୍ଷୀରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।